So, maligo may dagat. Ay, baby! Go! Guys, mga ito namin sa beach. Kay mga ligo ang everyone. Sa'yo kami ng mata mga 5:30. Dala si mama. Dali lang. Matanawa ang imong boobs. Boobs sige si mama. Ito mga morning faces. Naggatas mi kanina guys. Karon kay mga ligo. Dito diba ang ano or Lamig salom guys, dara ang everyone. Sila ate. Kaon ko. Okay ko guys. Mga tao, alas 7 na. Init na siya. Nice kayo dere guys. Asa dere dito. Sa peri-peri. Here is Mandarin Bay guys. Nice kayo kina sila pa paanda ng stairs, ng reception and everything. Lukasan niya yung tiil guys. J-Lord! Dali na, diri na mo. Uy! Siya na wala. Kaya ko likod no? Si Janet. Okay na. Tana na lang. Na, di na ka makontrol si Jared. Di na ka makontrol si Jared. Sus, nagsige ko. Tanong na Bilis. Jared! Oh, yan. Hello? Uy! Magkwasa ka. 1, 2, 3, go! Welcome to Boracay 2025. Wala na welcome pa na ako. Sige. 1, 2, 3, go! Boracay 2025! Okay, next pose. Say hi! Hi, Dayon! Lugtoy ng mata. Matulgo na. Ano ng mga people? Wala pa. We're going home now. Wala na mong mga gamit and mo ito namin sa airport. Ito namin mag-wait. We're going na guys. We're going to the port. Augustita na tita. Ani ang nasa resibo. We're going home. The port guys, we're waiting for our ticket. That is si Jared. Hi! Naglagsik siya glaway. So, darang everyone. Nag-waiting. Dala, nagsuot ko guide. Muli na. Guys. Arrive sa airport guys. Lahat na po daw ilang airport for departure and arrival. So, dire na po kami sa departure. Kaya nag-waiting pa may kay. Daghang gig tao sa sulod and gusto pa mi silang maniudto. Daling guys.
So, dara ang airport. Check. So, nananaw ko sila o asa pwede mga Layo pa oh. Ang oras oh. nag-lunch sa amin guys kay wala pa man ang flight. Hindi pa man may 1 p.m. So, cancel. We are ordering our food. So, mana nag-order sila dire. Tapos, here nag-order pa sila. Ano everyone. Say chicken ma'am. Nay chicken? Guys, here we are at the airport. So, nakasulod namin. So, karon ano namin boarding alauna. So, it's, ano sa'yo oras? Mga 12:30 na. CR. Guys, sana may diri naka-board kami. Ay, naka-board? Waiting. Daan din. Tara ang mga tao. Kasi mag-8 pa naman. 1, 2, 3. Wala, bagay. 1, 2, 3, go. Pauling. We're waiting for our plane. On Philippines Air-Asia Flight Z2. To Mr. Junel Carl Chavez. To Mr. Lance Angelo Chavez. To Miss Nika Constantino Tio. To Mr. Dagan kay tao. Lamokir. To Mr. Mark Anthony Sandoval. We're going home, guys. Airport na. Ay, airplane na dyan. Passenger briefing card located by your seat. If you do not wish to perform the functions described in case of emergency, please ask the cabin crew to Bago pa minabot. Once again, to accommodate all hand-carry baggage, may we request everyone to kindly stow your big bags or luggages inside the overhead bin properly and your small bags under the seat in front of you. Maoy bata. Maoy yung bata. Here, we've arrived at Davao City. Ang gardagay mo na kakatulog ko ganina. Okay, sa na yan. Katawa siya. Murag wala ni Hilat kanina. Grabe, 1 hour siya guys sa Hilat. Wala namin dali sa airport, guys. We're going home now. We're home.